Hello, good morning guys. Today is Friday. Hello guys, yung update sa banana ko guys. Oh, laki na. Diba? Okay guys, meron pa ako ditong bola ko. Cucumber na wild cucumber. Yun, kinagat ng bird guys. Wild cucumber. Yung mga pineapple ko guys. Yan, pineapple ko 1, 2, 3, 4 yung pineapple ko guys. Yan ang mga bulak dito guys. Yung kalamansi ko, yung bay leaf ko guys, malaki na. Tapos curry leaves. Yan ang curry leaves ko guys, malaki na siya guys. Yan, oregano guys. Yung laban na doon. Ako ang ubi purple. Yan ang garden ko guys. Kunin ko yung guys, kunin ko yung eggplant. May eggplant ko dito guys. Dito ko dadaan. Kunin ko yung ko kasi malaki na siya eh. Yung chili guys, papaya. Ouch. Oh. Yun guys, so malaki na siya guys. Oh, kunin ko. Ito na guys. Oh, yung lemonsito ko guys, limaw. Yun guys, flower pa dito. Oh, pare ko.